आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यही अध्याय को आज आम पढ़ा। सर्वप्रथम आम जानिबा परिवर्तन कौन। कौनसी वस्तु बा पदार्थ पूर्व अवस्थारू अन्य अवस्था को बदलिबा प्रक्रिया को परिवर्तन कहुए। अर्थात जल जेपरिक बरफ को बदली जाउछि एहाकू परिवर्तन बोली कहुए। एठारे आमे देखिया पाउछि जल बरफ रे परिवर्तन होउछि। परिवर्तन होउछि दी प्रकार भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। वर्तमान आमे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन मध्य पार्थक्य देखिबा। भौतिक परिवर्तन पदार्थर केवल आकार आकृति किंबा अवस्था रे परिवर्तन हुए, किंतु रासायनिक परिवर्तन रे पदार्थर रासायनिक गठन रे परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन रे कौनसी नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं, किंतु रासायनिक परिवर्तन रे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए। एठारे पूर्व अवस्था को फेरी आसे, किंतु रासायनिक परिवर्तन रे पूर्व अवस्था को फेरी आसे नहीं। भौतिक परिवर्तन रो उदाहरण जल बरफ रे परिणत हवा। जल को जेतेबेले आमे ठंडा करि देथाउ ताहा बरफ रे परिणत होइथे, एवं जेतेबेले पुनर्बार आमे बरफ को गरम करि देथाउ सेतेबेले ताहा पुणी थरे जल रे परिणत होइथे। एवं रासायनिक परिवर्तन रे कोयला को अम्लजान रो उपस्थिति रे जेतेबेले ताको आमे जाळी देथाउ सेतेबेले अंगारकाम्ल सृष्टि होइथे। एठारे कार्बन ऑक्सीजन सह रिएक्ट करी कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि करछि, किंतु आमे कार्बन डाइऑक्साइड रो पुणी आउ थरे कार्बन ऑक्सीजन आमे आउ थरे फेरी परिबा नाही। एठारे तार भौतिक धर्म मध्ये परिवर्तन होई जाउछि। एमान को जाळेनी पई व्यवहार करा जिबा बेले कार्बन डाइऑक्साइड को जळिबा जिंस को लिभेबा पई व्यवहार करा जायछि। एबे आमे किछि घटना गुडी को देखिबा एवं जानिबा कोउटी भौतिक परिवर्तन एवं कोउटी रासायनिक परिवर्तन। बरफ तरलिबा याको आमे किछ समय पूर्व उदाहरण नै देखिथिलु। कागज जळिबा, कागज जळिबाटी होउछि एक रासायनिक परिवर्तन। कारण थरे जदि कागजटी जळि गला ताहा पाउंस रे परिणत होई जिवो एवं ताहा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दो, एवं ताकू पाउंस और कार्बन डाइऑक्साइड को नेकी पुणी थरे आमे कागज सृष्टि करि परिबा नाही। जदि कागज छिंडी गला तेबे ताको आमे रिसाइकल करी पुणी आउ थरे ताकू श्वासक्रिया रे ऑक्सीजन को आमे प्रश्वास रे नै कार्बन डाइऑक्साइड को आमे निश्वास रे बाहर कर देथाउ, किंतु पुणी आमे थरे कार्बन डाइऑक्साइड रु डायरेक्टली ऑक्सीजन को पाई परिबा नाही। तेनु एहा एक होउची रासायनिक प्रतिक्रिया। एठारो आमे देखिलु जे रासायनिक परिवर्तन घटिले आमे रासायनिक प्रतिक्रिया कहिथाउ, बा जेउ प्रक्रिया रे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए सही प्रक्रिया को रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। एबे आम बहिरे थिबा तुम पई काम 1.1 को देखिबा। मैग्नीशियम पातटी को बाली कागज सहायता रे घसा जाउछि, एवं जेतेबेले आमे मैग्नीशियम पातटी को जळै दउछु सेतेबेले ताहा एक उज्जवल शिखा होई जळुछि एवं किछि चूर्ण तळे पड़ी जाउछि जहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। एठा आमे जानिलु जे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे जळी मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करूछि। एठा आमे कोन देखिलु ना मैग्नीशियम पातटी कठिन थिला ताहा चूर्ण अवस्था को पळे आछि। एठारे आमे देखिलु जे अवस्था रे परिवर्तन घटुछि एवं तापमात्रा रे मध्ये परिवर्तन घटुछि, कारण ना जेतेबेले ताहा जळी जाउछि सेतेबेले ताहा ताप सृष्टि करि जाउछि। एबे आमे तुम पई काम 1.2 को देखिबा। एठारे आमे देखिया को पाउछि जे लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी पोटासियम नाइट्रेट एवं लेड आयोडाइड सृष्टि करूछि। एठारे तमे मध्ये देखिया को पाउथबो जेतेबेले पोटासियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट रे ढळा जाउछि सेतेबेले ता हळदिया रंगर अवक्षेप सृष्टि करूछि। एठारे आमे कोन देखिया को पाउछु ना रंग रे परिवर्तन घटुछि बोली आमे देखिया को पाउछु। तापरे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रासायनिक प्रतिक्रिया करी जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होउछि।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁ ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦବୁଦ ହେଇ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖୁଛୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି, ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଉଷ୍ମା ଶୋଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚାଏ, ଉଷ୍ମା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ସୂଚାଏ ନା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚାଏ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଉଷ୍ମା ଶୋଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଉ ଏବଂ ତାର ଯଦି ଆମେ ତାର ତାପମାତ୍ରାଟି ଯଦି ମାପୁ, ମନେକର ସେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଶୋ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଆଇସ୍ ପକେଇଦେବା, ବରଫ ଖଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇଦେବୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 20ରୁ କମି 10 କିମ୍ବା ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଳଉଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଜଳର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାଟି ଥିଲା ତାହାକୁ ଯେଉଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯଦି ଗରମଟି ଶୋଷଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ। ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ରଙ୍ଗରେ, ଗ୍ୟାସରେ, ତାପମାତ୍ରାରେ, ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କାରଣ ନା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାନେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା? ଯେ ଜିଙ୍କ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭିନେଗାର ବେକିଂ ସୋଡା ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ କରେ। ଭିନେଗାରର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା CH3COOH, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी सोडियम एसीटेट एवं जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। तेणु एठारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हिसाब से बाहर एवं यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया। मार्बल रो संकेत कौन ना मार्बल रो संकेत होउछि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह जेतेबेले रासायनिक प्रतिक्रिया करिवो कैल्शियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होबो। एठारे मध्य कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होउछि एवं यह मध्य एक रासायनिक प्रतिक्रिया। सोडा पानी रे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करिकी ता भितर पूरा जाइथे। जेतेबेले आमे ताकू खोली देइ थाउ सेतेबेले से कार्बन डाइऑक्साइड टी बाहर को बाहर जाइथे। तेणु करी यह एक भौतिक परिवर्तन। तापर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउं घटना रे चारोटी लक्षण रंग गैस ताप अवस्था सबू एकाथरे देखा जाई पारे। मोहम गलिबा मोहम गलिले अवस्था रे परिवर्तन देखा जाइथे। बरफ गलिले मध्य अवस्था रे परिवर्तन देखा जाइथे। लुण पानी घोलिले मध्य अवस्था रे परिवर्तन देखा जाइथे। किंतु काठ जलिले रंग गैस ताप और अवस्था रे परिवर्तन देखा जाइथे। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तापर प्रश्नटी होउछि छात्र कहिला जेउठारे तापमात्रा बदले सेठारे रासायनिक प्रतिक्रिया हुए। एही कथाटी संपूर्ण ठीक, संपूर्ण भूल, सबुबेले सत्य नुहे
କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପିବା ଏବଂ ତାକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ନାହିଁ।